Karong adlaw January 6, 2026 mao ang ikasyam nga adlaw sa antis ang asawa nga mipanaw na diri sa kalibutan. So karon dol uban nimi ninyo kay mga hatod ming mga pagkaon karon dito sa Shepherd's Meadow para ipakaon sa mga nagserbisyo dito sa iyang lubnganan. Kauban sila mga kaparintihan napod ko karon diri para moduyog pud sa ilang kasubo. Tinuod gyud dol nga life is too short kay ngano few months ago amo pag siya na bisita ug amo na siyang gi-pray about sa iyang sickness ug unta nga maayo siya pero tungod sa pagbuot sa Ginoo dili maginato mapugngan kung asa lang gid siya taman mo nang ginatawag nato time frame or ang imong appointment so diha lang gid kataman so wala gid tay mahimo gawas sa pagdawat na lang gyud. Ug gabi ninyo guys ang isa sa akong na huna-unaan ba na remind lang ko samtang gatanaw-tanaw ko sa palibot diri sa Shepherd's Meadow. So ang kinabuhi gid sa tao dili gid nato matag-an kay ngano ginatanaw na ko ni mga lapida diri na ay mga bata pa kaayo na ay mga gwapo, gwapa, mga kwartahan pero when the time comes nga kuha na ka sa Ginoo so wala gid kay mahimo. So mo na nga importante gid kaayo nga kung napata sa kalibutan pilion kinato nga mahimong maayong tao kay ngano ang kinaiyar bagid sa tao ang dili malimtan once mamatay na gyud. Mao na akong garbuso kay ka na kung mamatay ka di gid na malimtan sa mga tao o kung butan pug kay ka mao po ni dili gid malimtan sa mga tao. Kabulo ko dul nga kung muhiskot og kamatayon dili gid ganahan ang uban daghan gid sa to dili gid gusto muhiskot og kamatayon kay ngano daghan pud sa ato ang dili gid andam aning butanga. Pero abi nimo dol nay duha ka butanga o i-share sa imo karon. Death is sure and hell is real. So before I end this video dol ang pangutana karon once ang kamatayon mabot sa kinabuhi andam na bagha ka. Adunay linya sa isa ka kanta na dunggan dol nga gingon diha only one life so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Mao na kung wala pa kay maayo nga personal nga relationship sa Ginoo dol samtang buhi pa ka siguro ana. Kay ngano ingon sa Bible, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Dawata si Jesus Christ as your personal Lord and Savior dol. Kay para pag once ang kamatayon mabot sa kinabuhi, no worries. We will be in God's wonderful place which is in heaven. Kung niabot kani nga part sa video dol, dili na siya coincidence kun dili pagbuot gini sa Ginoo ngano makanuog ka ug makita kani nga video. Kung aduna kay kabalaka sa imong kaugalingon, especially sa imong kalag, sa imong mga friends and relatives, you must share this video.